Hello guys, first is a video guys. Magkulay dito guys no. Ang dito kid style guys ba. Wait lang ha. Yan guys. Tatapos din. Ayan guys. Nilunod na. Prepare. Wait a minute. Ayan guys. Lagyan natin ng dagat. Dagat guys, tapos na to panglasa. Okay, wait a minute. Ayan guys, ilagay natin ang galay. Ang binukid style lang guys ba. Ganyan talaga pag sa bukid. Okay. Antayin natin na kulo. Pagkatapos ang kalamanggay. Ito yung sagbot. Ayan. Okay yan guys. Titikman natin guys. Ang panglasa nito. So yummy. So delicious. Okay guys, yan lang. Thank you for the watching. Bye bye.